tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima. Puno talentiranih ljudi odustaje od pisanja, jer ne znaju se nositi s kreativnim blokadama ili sa suviše strogim unutarnjim kritičarem ili jednostavno sa sramom pri pomisli da bi netko njihov tekst mogao pročitati. No, danas ćete saznati da je sve ovo moguće upoznati, otpustiti i prevladati. Iz svog iskustva i dugogodišnjeg rada s ljudima, moja gošća iz dana u dan dokazuje da je izgubljene dijelove sebe moguće pronaći, da je iz kaosa moguće kreirati smisao, te da je iz potonuća moguće isplivati na čvrsto tlo. Moja gošća će nas, siguran sam, tako dobro inspirirati i potaknuti da krenemo putem osobnog samoostvarenja. Njezino je ime Tomica Šćavina, ona je psihologinja, književnica i glazbenica. Tomice, draga, dobro mi došla. Dobro večer. Jel ti ugodno? Vrlo ugodno. Ima li nečega što bi mogla na neki način prorazgovarati vezano uz uvodni dio priče? Da, naravno. Pa najprije ovo što si spomenuo u vezi kreativnog pisanja. To je ono nešto što je interesantno svima, ja bih rekla, koji su ikada pomislili da bi mogli pisati. Ali evo, svi se mi susrećemo s tim nekim blokadama kreativnim, sa unutarnjim kritičarem i to stvarno nije lako prevazići. Pa rekla bih, možda bih najprije htjela dati savjet svima koji vole pisati ili bi htjeli probati pisati, a to je da prije svega sve zapisuju. Znači svaku idejicu, svaki par riječi, rečenicu koja se čini interesantna. Ti svaki dan zapišeš ponešto? Ponešto, najčešće svaki dan, ponekad stranice, ponekad bude jedna rečenica. Stvar je u tome da na taj način vrednujemo ono što nam je palo na pamet kao nešto zaista što želimo sačuvati. Tako se te knjižice mogu skupljati i onda jednog dana kad budete imali 80 godina možete to sve pročitati. Primjerice, hoću reći, to su nekakve osobne dragocjenosti koje ljudi puste da prođu. Imaju neku dobru ideju koja uopće ne mora biti nekakva ideja niti za knjigu, niti za film, nego nekakva lijepa spoznaja u razgovoru, nešto što u tom trenutku vrednuju, a sutradan ostane potpuno zaboravljeno. Ali oprosti, meni je evo na prvo slušanje pala još jedna moguća opcija, a to je da taj netko tko će ili tko zapisuje iz dana u dan te neke svoje ili misli ili događaje pohrani u jednu od svojih ladica koje će nakon što ode na drugi svijete čitati možda neki unuci. Možda bih htio ili možda ne bih htio da čitaju unuci. To je sad stvar, ostavljaš li to u amanet ono što se kaže ili ne? Sad ovisi, neki ljudi će zaista napisati svoju životnu priču za unuke, a netko će zapisivati tako nekakve ideje, nešto dragocjeno, neke uvide, nekakve emocije koje ne mogu podijeliti ni sa kim drugim osim sa papirom. A netko će možda spoznati kakva mu je bila baka ili kakav mu je bio dida. Pa je istina. Ja se pitam u vezi ovih svojih zapisa da li bih voljela to netko pročita sve kasnije. Pa odgovor je zapravo ne. Želim od toga možda ja nešto napraviti, ali ne bih htjela da neko čita, to su dosta intimne stvari i ljudi općenito zapisuju na papir intimne stvari koje nemaju priliku podijeliti s drugima, jer ih netko ne bi razumio na tako dobar način kao papir koji ne mijenja ništa, nego vraća neku sliku upravo kakva je. No sad smo mi malo već ovo proširili, o čemu ćemo naravno razgovarati tijekom naredna 2 sata, ali ono što mene fascinira, Tomice, kod tebe, to je činjenica da si izuzetno svestrana. Pa valjda. Ovo sve što sam nabrojao stoji, znači psihologinja, književnica, glazbenica, diplomirala psihologiju na Filozofskom faksu u Zagrebu. Sad ima jedan dio tvog života koji mi je vrlo zanimljiv, da ne kažem intrigantan, a to je nakon što si radila kao službenica u britanskom veleposlanstvu u odjelu za vize.
Da. Što si udarala žigove, a gde je pečat? Otprilike, i to između ostalog. Gde je pečat? Dobro. Dakle, to je bio tvoj prvi job nakon faksa. Da. Sad dolazi ovaj zanimljivi dio priče. Nakon 2,5 godine birokratskog na neki način sivila, Tomica donosi odluku: otići ću na prekooceanski brod. Tako pametno. Ne, mislim, to mi je ludilo. Ja te moram pitati kako je, ili bolje rečeno zašto si te davne 2001. godine odlučila krenuti tim putem konobarice na prekooceanskom brodu. Dakle, psihologinja napušta posao u britanskom veleposlanstvu i ide na drugi kraj svijeta raditi kao pomoćnica konobara. Što su ti rekli? Mislim, ja te to moram pitati, roditelji, frendovi. Pa majka je bila zgrožena i rekla je: to je roblje, i bila je u pravu. To je zaista moderno roblje u smislu nekakvog iskorištavanja radne snage. No, svi su bili začuđeni, naravno malo zgroženi, neki su bili fascinirani, wow, ideš u neku životnu avanturu i tako dalje. I zapravo to je ono što je mene privuklo nakon tog beskrajno dosadnog posla. Još šefica baš nije bila najbolje rješenje. Išla sam, idem putovati, idem vidjeti malo svijeta, idem naučiti nešto o ljudima i nisam imala pojma da je to jedan strašan posao, užasno iscrpljujući. Da to je onako, par godina prije su uopće počeli zapošljavati žene i to je bilo silno teško, rad od 10 sati do 12 sati dnevno ponekad. Tako da stvarno nisam znala u šta ulazim. Onako malo sam bila kao muha bez glave. Moram priznati da su me nekakva impulzivnost i naivnost tog mladog doba odveli tamo i nekakav bijeg od nekakvih emotivnih problema, prekid veze i tako. I otišla sam na taj brod, to je bilo šokantno iskustvo, to je bilo stvarno jako loše, ali bilo je loše upravo zbog tog izrabljivanja i nevjerojatno Oprosti, kako se dolazi na taj brod? Postoji agencija koja vas baš i ne nauči šta će se tamo zaista dogoditi i kako je to težak posao. I onda, eto, to je bilo u vrijeme taman kad su blizanci pali. Tako da je to vrlo brzo sam završila na brodu. Bila je neka rupa, kao brzo tražimo neke ljude i evo, ja sam se tu našla. Tako da, evo, jako loše iskustvo, ali sam imala prilike napisati roman na temelju toga. Oprosti, jesi li otišla na taj put sa ciljem da prikupiš građu za roman? Naravno da ne. Otišla sam tamo zapravo. Mislim, oprosti, to je mogao biti alibi na neki način za sve one koji su te gledali s čuđenjem od roditelja pa nadalje, ali ja idem kako bi prikupila iskustva, doživljaje za moj budući roman. Zvaće se konobarica na prekooceanskom brodu ili na kruzeru. Zapravo, evo, da sam to znala, onda bilo bi mi to zaista utješno. Da sam znala da ću od tog kaosa napraviti nešto smisleno i poetično još k tome. No nisam, zapravo taj boravak tamo je bilo onako jedno veliko životno otrežnjenje i zapravo koliko je život težak i budući smo svi mi odrasli u socijalizmu, onda nismo navikli da se do te mjere može izrabljivati radna snaga, kao što se u toj verziji kapitalizma izrabljuje od strane američkih kompanija. Ne želim sad ništa reći niti za ovaj sistem, niti za prošle, nego samo želim reći da je totalno bilo onako jedna ogromna naivnost da je tako nešto uopće moguće. Dobro, ali ti si psihologinja, oni na brodu nisu znali da ih poslužuje psihologinja, ali zasigurno psihologinja koja je na neki način mogla percipirati svoje okruženje, mogla percipirati kako ti ljudi doživljavaju odmor na tim brodovima, može li se uopće na neki način, rekao bih, izvesti neki zajednički nazivnik za sve ono što si imala prigode vidjeti. Pa, gosti su bili silno dragi i naravno da ih pročaskala s njima na nekakav lijep način i to je stvarno bilo ugodno iskustvo. To su bili Teksašani uglavnom i te sve različite nacionalnosti, te svi ljudi, to je sve bilo silno interesantno zapravo. Tako da onda sam napisala taj roman Soba na dnu mora u kojem sam pisala uglavnom što sve čovjek u sebi ubija da bi preživio, jel? To je doslovno, ti ljudi dolaze tamo preživljavati, to su ljudi iz Filipina, iz Indije, iz
iz zemalja koje ima puno lošije nego Hrvatskoj. Govorimo o ljudima koji su zaposleni na brodu. Da, sad govorimo o ljudima koji su radili zajedno sa mnom, recimo taj posao pomoćnice konobara ili pomoćnika konobara. Znači, to su ljudi koji su došli tjerani glađu, ja nisam došla tjerana glađu, ja sam došla u želji za životnim uzbuđenjima i nečim lijepim. A jesi li kada pomislila, jednoga dana će Tomica doći na kruzer, ali ne kao pomoćnica konobara, nego kao gošća? Pa naravno sam pomislila, ali zapravo mi to nije uopće želja. Ja samo ne želim, nije želja? Ne, ma kakav kruzer? Ne? Ma ne. Zavisi da ti netko predloži, recimo dragi da ti predloži idemo iduće ljeto na kruzer? Ne, odgovor je ne. Ima puno ljepših mjesta na koje možemo ići. Recimo Prvić. Prvić, da. Recimo Prvić. O Prviću ćemo naravno pričati. Je li točno, Tomice, da si na tom kruzeru jednom prigodom bacila uroke? Bacila uroke, to je zanimljiva anegdota i to je stvarno istinit događaj. Naravno da ne bacam uroke. Točna informacija. Okay. Znači ne bacam uroke, ne radim ništa slično, no u toj jednoj nevolji u kojoj sam se našla, u kojoj je jedan čovjek koji je radio tamo zapravo dao mi vruće tanjure i ruke su mi zapravo gorile od toga, jel? To je bilo baš grozno i to je nama nekim curama radio, ne? I onda sam ja u toj nemoći naprosto u nekom trenutku počela sam ga s toliko mržnjom gledati i nešto sam počela vrtiti po prstima, nešto što sam imala i gledati ga ispod oka, izgovarati neke čudne rečenice. On je bio Afrikanac. Nakon toga onako gledao me onako prestrašen i zaista je onako počeo my friend, počeo mi se malo ulizivati, tako da evo, mogla bi se zaposliti ko neka bacačica uroka. A od toga dana ste bili frendovi? Da, ja sam bila zaštićena od tog dana. Znači on se zaista mene prepao. Ja ne znam na što sam ja ličila u tom bijesu, jer sam stvarno bila na rubu snaga i još mi on to radi. Pa evo, mislim, snašla sam se. Evo još samo jedan detaljić pa ćemo onda naravno dalje sići ćemo s ovog kruzera, ali čisto informacija koja me zanima. Da li je točno da su plaće, barem na tvom kruzeru na kojem si ti radila, bile stvarno minorne, da ne kažem minimalne, a da ste vi u stvari živjeli od napojnica? Da, to je bilo $50. Je bila plaća. Mjesečna. Da, to ne bi zakonski trebalo biti dozvoljeno. Plaća je bila $50. Znači firma je nas imala maltene besplatno. Mi smo sami trebali platiti put tamo. Znači to je izrabljivanje. I zamjenjivi smo do te mjere nekom pukne vena, neko iščaši rame, doviđenja, odmah sljedeći, o svom trošku idu kući. A znači lovicu koju eventualno možeš zaraditi? Napojnice. Da. I to je funkcioniralo. Ali to nije funkcioniralo tako baš da čovjek može baš super fino zaraditi. A sad sam se sjetila, znači pitao si me zapravo zbog čega sam ja otišla, odnosno šta sam htjela napraviti, ne napisati roman, nego, jer nisam znala da bi ga mogla napisati, ali je moja želja bila... Zbrisala si od prekinute veze. Ma i to, naravno, u to vrijeme. Samo malo radimo inventuru, ne? Dobro, to i iz tog ureda sam zbrisala, znači bio je to neka vrsta bijega. Šefica je bila Majko Mila. Engleskinja. Da, Engleskinja, da. No, ono što sam ja zapravo htjela je kupiti si vrijeme, skupiti dovoljno novaca da mogu godinu dana samo pisati i svirati i baviti se nekakvom kreativnošću svojom. Jer to je bilo opet, nisam to uspjela, jer sam ostala na brodu samo 4 mjeseca, prekinula sam ugovor koji je trajao 6 mjeseci, a morala sam se vratiti ipak s nečim, da krenem od nečega, ali nisam baš mogla neki couch surfing. U tim godinama s 25, ne znam, nisam ništa imala i vratila sam se sa nečim, s nekom mini ušteđevinom da krenem nešto novo, da počnem tražiti posao. Ali sam htjela, godinu dana samo svirati, pisati i tako nešto. I to ću možda uskoro u mojim 50-ima ostvariti, a u 25. to sigurno nije bilo moguće. Za kraj ove epizode koju si nam tako lijepo ispričala, zanima me je li tvoj ego po povratku rekao mama bila si u pravu? Rekla sam joj bila si u pravu i jedva sam preživjela. A je ipak. Da.
Lijepo. Spomenula si u ovom kontekstu, željela sam zaraditi za barem godinu dana pisanja, sviranja. Tu dolazimo do nečeg što je, dakle, u onom trolistu, da ne kažem bermudskom trokutu, Tomice Šćavine zanimljiva, a to je uz književnicu, psihologinju i glazbenica. S dugogodišnjim prijateljem Svenom Pavlovićem osnovala si bend Paprat, u kojem pišeš tekstove i pjevaš. Da. Tko je dao ime? Pa ja mislim da je od mene došla ideja, ali smo nekako zajedno to prihvatili. Paprat kao nešto drevno i nešto što ostaje. Ne znam, meni je paprat simbol nečeg, što je bilo tu puno prije svih nas. Što je preživjelo Što je preživjelo i preživjet će sve nas. Naravno da ćemo tijekom ove emisije imati prigode čuti neke od tih pjesama, jer tvoja glazba spaja razne žanrove i stilove. Pa ja bih rekla da je to nekakva indie glazba. Ima tu džeza malo. Pa nešto ima, da, ima neke malo. Ima i alternativnog popa. Pa da, moglo bi se reći. Teško bi uvijek to... I tekstovi su jedni od onih koje vrlo su teško možeš čuti na našoj glazbenoj sceni. Tekstovi nisu na prvu loptu. Možda u jednoj pjesmi onako, ajmo reći, sve jasno, inače baš nisu na prvu loptu, to su neke poetske slike koje su, specifične. Neće se svakom svidjeti, ali zbog toga, malo drugačije od svega. I vrapci i komarci se ne sviđaju svima. Tako, ni Amer i Rus. Amer ni Rus, prema tome, i sjever i jug i tako. No dobro, idemo poslušati prvu pjesmu tvog dueta. Možemo ga zvati? Može, naravno. Duet. Paprat. Zašto Teleskop? A pa Teleskop je i naziv te pjesme. Dobro, ne, to je okej. Zašto? Nakon pjesme me pitaju. Dobro, možda ću se nešto bolje ćeš napraviti inventuricu. Što je pjesnikinja htjela reći s ovim Teleskopom? Da. Ajmo mi lijepo sad poslušati Teleskop. Tako dobro. Ovo Teleskop budi moj teleskop. To ti učitavaš unutra, ne znam što. ne. Ja samo slušam pažljivo i očekujem da mi autorica kaže ili pojasni što je pjesnik htio ili pjesnikinja htjela reći. Pa to je pjesma nekako o bijegu iz nekakve duge dosadne veze i o traženju nekakve nove inspiracije, onda budi moj teleskop, zvijezde, možda su prevelika očekivanja, ali... Znači, ovo je, ako sam ja dobro tebe skužio, ovo je pjesma koja bi se trebala puštati kad je prekid veze. Da, bježim iz kaveza, zar ne vidiš i bla bla. Budi moja tajna, budi moj teleskop. Aha, dakle, sjedi momče i poslušaj pjesmu. I sve će ti biti jasno. Da. I onda kad završi pjesma, mali performans, čao. Pa, dobro, ne mora uvijek biti tako. Dobro. Tvoj rad sa Svenom Pavlovićem odlikuje kreativnost, eksperimentiranje sa zvukom, točno, i duboka emocionalnost. Pa takvi su tekstovi i zapravo i njegove dionice na gitari. On je prvenstveno gitarist, iako je svira i bubanj, zapravo je odsvirao sve instrumente. On zaista lijepe emocije može iskazati putem tih svojih aranžmana. I nekako vjerujem da i ja u svojim tekstovima nekako i otpjevam ih nekako emotivno. Mislim da zapravo, svjesna sam nekih svojih mana kao pjevačica. Ja sam vrlo amaterska pjevačica, ja sam amaterka i tekakva i svjesna sam nekakvih tehničkih ograničenja i tako dalje, ali mislim da mogu nekakvu autentičnu emociju dati u taj glas, pa je onda to nešto dobro. To je kao na neki način želiš reći kompenzacija za ovaj dio priče u kojem... Pa evo, da, bila sam inspirirana svim tim divnim, lošim pjevačima kao što je recimo Neil Young. Znači, kud bi mi završili da nije bilo loših pjevača koji su super pjesme radili. Koji su to znali iznijeti emocijom, naravno. Jeste li nastupali? Pa nismo, nažalost. Mi smo 2 godine radili te pjesme, imamo ih još nesnimljenih i tako. To je onako bila jedna lijepa kreativna energija. Za sad je to trenutno stalo. Nismo nastupali. Nekako se nije okupio bend, nego ne može baš to biti nas dvoje na stage-u. Tako da je to trenutno na pauzi, na čekanju. To je
Hold. Da. Ok. Reci mi, jel te glazba inspirira za pisanje? Da. Uvodi li te recimo glazba u pisanje? Pa ne bih rekla da me glazba uvodi u pisanje, ponekad je puštam da mi da nekakav od ispod neki sloj, ali onda to bude recimo Brian Eno, to bude glazba ambijentalna koja upliva. To je to, recimo što se tiče pisanja. Inače, češće volim tišinu dok pišem. Znači, Talking Headsi su tu negdje... Talking Headsi. Da, Talking Headsi su mi dragi, ali mislim da bi me ometali previše u pisanju. Da. David Bowie, ali njega ćemo i pustiti, budući on tvoj glazbeni izbor, nešto kasnije. Ono što me zanima, da li kreativnost i osobni razvoj tvoj život čini ispunjenijim i smislenijim? Da. Apsolutno. Znači, kreativnost, a to je nekako uvijek bio moj način stvaranja nekakvog smisla od života i to mi je dalo snagu. To je baš nekakav moj resurs. Nikad se ne dogodi da imam nekakav period da sam u nekoj kreativnoj krizi i da nekako ne mogu kreirati. Uvijek nešto radim. Ili pišem ili stvaram neku glazbu. Kreativnost je definitivno nekakav moj... Ili imaš svoju radionicu. Ili imam radionice, dobro, to je onda kombinacija, jel? Naravno, da. Da. Ali koje je bilo pitanje? Psihologija i kreativnost? Tako je. Aha. Zanima me upravo to, da li kreativnost i taj osobni razvoj tvoj život čine ispunjenim i smislenim? Dakle, to... Jedno i drugo, da. Mislim, osobni razvoj stvari u tome da nekako shvatila sam vrlo rano, ako ne mijenjam sebe, ako ne spoznajem sebe, da ne mogu dalje. Ja nisam osoba koja može biti ista ili koja mora stalno raditi iste greške. Moram se nekako, radit ću greške da naučim, moram se mijenjati, moram se razvijati. To je nekako osnovno meni osobno. I uz kreativnost koja je tu i obogaćenje života i užitak i dijeljenje i komunikacija, to su stvarno dvije nekakve sile koje me vode kroz život. Ali nakon završetka studija psihologije na Filozofskom fakultetu, ti si nastavila istraživati sebe i ljudskost kroz, recimo to tako, različite grane psihoterapije. Da. Posvetila si se psihološkom radu u području osobnog razvoja. Ono što je također zanimljivo za tvoju osobnost, to je činjenica da si proputovala jako puno. Da. Boravila si na umjetničkim rezidencijama diljem svijeta. Samo neke ću nabrojati, bila si na Floridi, Rodosu, u Idaho, Latviji, Finskoj, Norveškoj. Alabami. Ova rezidencija E2C. Aha, Escape to Create. Dakle, koja je smještena u gradiću Seaside na Floridi, poznatom kao rodno mjesto novog urbanizma. Kako si tamo došla? Pa to je zapravo bila moja prva rezidencija vani. I nevjerojatno, znači prijavila sam se na tu rezidenciju ne vjerujući da ću je dobiti. Kako se prijavljuješ na rezidenciju? Evo, čisto kao neki naputak ili možda ideja za one koji nas slušaju i koji bi htjeli krenuti tim putem. Pa postoje web stranice na kojima se mogu pretraživati rezidencije diljem svijeta. I onda vidite zapravo što oni traže. Najčešće traže neko motivacijsko pismo, onda traže dijelove vašeg dijela, da vide kako pišete ili kako stvarate nešto, ako je umjetnička rezidencija, ako nije samo literarna. Što si ti poslala? Poslala sam dijelove svog romana. Mislim da je tada bila Soba na dnu mora, koja nije bila ni dovršena. Da, za Seaside u Floridi nije bila Soba na dnu mora dovršena. A da nisi bila na tom brodu, ne bi vjerojatno otišla na Floridu? Pa vjerojatno, tu se nekako krug zatvorio, to mi je bilo fascinantno da sam taj roman završavala upravo na Floridi. Mi smo i znali s tim prekooceanskim brodom na Floridu, u Key West stati i tako da je to bilo onako lijepo. Ponovo sam na Floridi, ali ovaj put onako u jednoj vili na Meksičkom zaljevu, američkom ili? Da, sad će to biti američki zaljev. Onako šećerno-bijeli pijesak, zalasce sunca, savršen. Tamo je sniman Trumanov show. Znaš, onaj film.
Trumanov show, tamo znači ono idilično je, sve savršeno izgleda i stvarno je A je li oprosti fascinantno. točno da je Seaside zajednica jedna od onih koja njeguje umjetnost i kulturu, pružajući vama, Da, umjetnicima, jako, jedinstveno da. okruženje za rad i inspiraciju i da vam velikodušno ustupaju svoje domove za smještaj. Tako je. Znači tamo imaju vikendice izrazito bogati ljudi koji onda te vikendice nama, umjetnicima, daju u 1. i 2. mjesecu da u njima boravimo. Znači ja sam tamo bila u 2. mjesecu i u jednoj stvarno vili prekrasnoj i ti ljudi su izrazito dragi, oni su silno imućni i dijelili su s nama i piće i hranu, vodili nas po restoranima, tako da su oni bili izrazito sretni što smo mi tamo i što mogu dobiti taj Ti si nekakav... bila jedina iz Hrvatske. Ja sam bila jedina iz Hrvatske, zapravo je bilo 5 ljudi u 1. mjesecu, 5 ljudi u 2. mjesecu, znači 10 ljudi iz cijelog svijeta svake godine. I ja sam mislila, pa kako ja to mogu dobiti, 10 ljudi iz cijelog svijeta, svih umjetnika, ne samo književnika, književnica. Znači ja sam mislila, ne mogu ja to dobiti, ali evo, usput ću i poslat. I onda sam dobila si sam. I dobila. Dobila, da. Sjajno. Mislim, meni je recimo to bio jako lijep kompliment za moje pisanje. Sve te rezidencije. Zbog toga što se to nezavisni... s tim domaćinima koji su te ugostili? Ostali smo u kontaktu preko Facebooka. Znači, prijaviti se na te rezidencije diljem svijeta, to je žiri s kojim ja nemam veze, niko me nije preporučio, nikoga ne zna. Što je često kako se dobivaju rezidencije, preporuka nekoga da je kvalitetan i tako dalje, da može nešto doprinijeti na tom mjestu, a ovdje ničeg takvog nije bilo. Oni su zaključivali isključivo preko mog pisanja, koliko je to njima dobro. I onda sam skužila, pa evo ja dobivam te rezidencije, pa valjda je to dobro. Onako, bio mi to lijep kompliment. A ti si dalje htjela biti samozatajna? U kom smislu samozatajna? Pa u kvaliteti svojih knjiga, svojih tekstova. A uvijek sumnjate kako bi rekla, to je nekako, ja mislim, dio kreativnog procesa. Ne da sam sad sumnjam u kvalitetu više, recimo, pisanja sada. Ali to je dokaz koliko je tvoj jezik na neki način univerzalni jezik kada su ga prepoznali i ljudi izvan Hrvatske. Da, možemo to tako reći. Apsolutno. Ono što me još zanima kad već pričamo o tim rezidencijama, a sad konkretno ovoj koja je bila tvoja, rekao bih, prva rezidencija na Floridi, kako izgleda taj svakodnevni ritam tijekom rezidencije? Pa na Floridi izgleda jako drugačije nego na Rhodosu, recimo. Znači, to je onak, na Floridi lijepo prošećete po plaži, onda malo nešto pišete, pa kontemplirate. Da, pa hrana, pa znači to je jedan jako, jako lijep ugodan život. Zapravo na svakoj rezidenciji je ugodan život, osim ako smještaj nije jako loš. I to se zna dogoditi. Znači nikad ne znate kako će, šta će biti. A sami si možete organizirati vrijeme. Znači kad me pitaš da li kako je taj dan za danom na rezidenciji, kakav je, onakav je kakav ga ti urediš, kako se ti dogovoriš sa samim sobom. Ok, i koliko si dugo tamo? Mjesec dana. Taman dok se sjeti to mjesto i ti ljudi. Jet lag, pa onda kreneš u život. Da. Pa malo neki literarni salon, pa malo razgovori. Bude to jako lijepo. Jako, jako je zanimljivo kroz literarne... Postoji li dobna granica? Ne? Ja mogu isto postati za rezidenciju. Apsolutno. Nisam znala da pišeš. Pišemo rezidencije. A jel ti pišeš ili... Pa propisat ću, nema frke. Sviram, pišem. Pa eto, sve. Sestra. One man show. Jel postoji neki poseban trenutak ili susret koji ti je ostao urezan u pamćenje na Floridi? Na Floridi. Jao... Sve si mi lijepo opisala, bijele pješčane plaže. Da. Klima sjajna. Okruženje super. Domaćini, mrak. Da. Pa jako je zanimljivo. Bilo, evo recimo, to je kao nešto loše što se dogodilo, ali kao ispalo je opet dobro na neki način. Bila sam u tom jednom Red Bar se zove. To je kao jedan restoran i tamo nekav džez svirao. Bilo nas je više tamo i stvarno je bilo jako lijepo i sljedeći dan kad smo prolazili vidjeli smo da je zapaljen Red Bar, znači požar se godio, sravnjen sa zemljom. I vrlo brzo su se skupili
ljudi koji su dogovorili se da će donirati, da mora ponovo taj Red Bar postojati, onako nekako bilo je to jako ružno za vidjet, ali opet nekakav entuzijazam ljudi je tu bio da se to mora obnoviti. Tako da evo, to je interesantno meni bilo. Ovdje teško, mislim, ljudi nisu imućni dovoljno da bi mogli na taj način doprinijeti, ali bilo je to zanimljivo. To je nešto što ti je ostalo u sjećanju. Sad smo opet došli do jednog glazbenog predaha. David Bowie. Može. Ashes to Ashes. Zašto? Pa Bowie sam uvijek voljela, još od srednje škole, nekako jest vječan, tako da evo, nadam se da nije dosadio slušateljima. Nije sigurno. Nikada. Jel? Tako da, šta ja znam, njegovi tekstovi su mi puno značili kad sam bila srednjoškolka i kad sam bila na faksu. Kad tekstovi život spašavaju, kad muzika život spašava, to je meni bio Bowie. Ja ću ti možda nekoliko zanimljivosti ispričati vezano uz tu pjesmu. Dakle, Davida Bowiea iz 1980. godine, koja je postala jedan od njegovih najpoznatijih hitova i dio njegovog albuma Scary Monsters, koji se smatra nastavkom njegovog velikog hita Space Oddity iz 69. godine. Sad u pjesmi se spominje Major Tom. To je lik iz Space Oddity, koji je sada u ovoj pjesmi prikazan u jednom, rekao bih, mračnijem, depresivnijem stanju, što sugerira njegovu propast i gubitak kontakta s realnošću. Pjesma istražuje teme propadanja ovisnosti, samoproučavanja i smrti. Psihologinja draga, tako je to u toj pjesmi. Bowie je u tom razdoblju bio duboko angažiran u suočavanju s vlastitim problemima, nažalost nije imao Tomicu, uključujući ovisnost o drogama, pa je pjesma po svemu sudeći i djelomično autobiografska. Dakle, Ashes to Ashes ostaje kao pjesma koja je oblikovala glazbeni krajolik 80-ih i dalje je jedna od najvažnijih u Bowievom opusu. I da zakucamo na kraju, pjesma je duboko utjecala na mnoge umjetnike i glazbene pravce u godinama koje su slijedile. Je li na neki način i tebi bio inspiracija za nešto kroz tu pjesmu? Da. Baš ne znam neku glazbu, ali umjetnička inspiracija definitivno da. Poslušajmo Ashes to Ashes, Davida Bowiea. Tako dobro. Kao psihologinja imaš jedno 20 godina iskustva u radu s ljudima i kreativnom pisanju. Da, istina. Čovječe. Pisanje je oduvijek bilo tvoje utočište, tvoj oslonac, tvoja inspiracija. Yes. I mogu ti reći da sam napisala 3 romana prije nego što je objavljen moj prvi roman. Znači, sa 17 godina sam počela pisati prvi roman i završila ga s 21 godinu. I još sam onda 2 napisala koja su u ladici. Hoću reći, to meni stvarno je bio način, kako bi rekla, resurs za preživljavanje. Točno je da te pisanje na neki način vraća sebi. Da, apsolutno. Otkriva skriveno. Da, apsolutno. Evo, nadim se iz ovog zadnjeg romana Prešućeni jezik, kojeg ćemo vjerojatno spominjati. Kako ga ne bi spominjali? Da, i još uvijek sad, nakon što je napisan, nakon što je objavljen, i dalje otkrivam stvari u njemu koje mi onako, to sam zbog toga zapravo napisala. Moja inspiracija me zapravo iznenađuje. Oni koji čitaju Prešućeni jezik, što sve kažu, Dobro, o tome ćemo naravno nešto kasnije. Ali ono što želim s tobom prorazgovarati, to je činjenica da su tvoje radionice kreativnog pisanja. Dakle, radionice kreativnog pisanja vrlo posjećene. Kako su one koncipirane, na čemu je njihov fokus? Radimo zapravo na tekstu, na stilu, ali istovremeno radimo i na svim onim psihološkim preprekama, tipa sram od pokazivanja teksta, unutarnji kritičar, zatim kako uopće vrednovati to i kako se vraćati na tekst sa jednom kvalitetnom samorefleksijom, jer trebamo imati nekakvu refleksiju i stalno popravljati tekst, ali opet da nas nekakav unutarnji kritičar ne ubije. Primjerice, kako tog unutarnjeg kritičara odgoditi u vremenu, da on ne bude destruktivan pri pisanju, nego da on ima vremena kasnije u nekom blažem obliku da pogledamo s nekom kritičnošću taj tekst. Ali dok pišemo, ne treba nam da nas sabotira, jel? Ne znam, negdje sam pročitao da se to vrlo jednostavno može riješiti. Daš tom unutarnjem kritičaru da bude jedan od tvojih likova.
To si od mene ukrao. Jesam, naravno. Da, to si od mene ukrao. To sam ja napravila u svom prvom romanu Brod za lajku. Eto, tamo je jedna psihijatrica koja je unutarnji kritičar. I od tada to prakticiraš od romana do romana ili? Ne, nisam više imala toliko potrebu. Taj prvi roman koji je objavljen, to je to. Ja sam nju ispucala tu i znači, lijepo... više nije fokus na kreativnom kritičaru, nego je fokus na sve ono što se događa u romanu. Tako je. I zapravo kreiranjem lika od tog unutarnjeg kritičara već nekako stvaram svoju kreaciju. On ne upravlja sa mnom, ja upravljam s njim, odnosno s njom u ovom slučaju, jer je riječ o psihijatrici. I onda je dopuštam da sve izgovori to nešto ružno nekom drugom liku. Ona ima to svoje pravo, ona i dalje ima taj svoj karakter i to upravo začini cijelu priču, jer nam trebaju i likovi koji nisu baš simpatični. Kako si došla na ideju da sve to zaživi na neki način pod imenom Tesu? Tesu, tekući susreti. Da. To je pak druga radionica koja se tiče terapijskog pisanja. Kreativno pisanje je jedna radionica, a terapijsko pisanje je drugo. Sad me zanima na koju je radionicu išla moja draga prijateljica, koja te čak gostujući ovdje u ovom istom studiju spomenula i nahvalila. Inače je ravnateljica Makronove, ustanove koja se bavi edukacijom u području cjelovitog pristupa življenju. Pogađaš ko je u igri? Da, Tamara. Tamara Dabić Kempf. Yes. Sad ćemo lijepo pozdraviti. Bog Tamara. Bog Tamara. Bog Tomica, Bog Grga. Aha, pa to je to. Sad sam ja bacio ono što ti si prakticirala uroke. Zanimljivo, evo ga. Evo ga. Čiribu, čiriba, Tamara je s nama. Tamara, dobro došla. Hvala Grga, evo i pozdrav Tomici, dobro vas našla, evo drago mi je da sam s vama ovako. Nama je drago vidjeti te tako nasmijanu, vedru, optimističnu. Inače, prije no što krenemo u razgovor, Tamara dopusti, Tamara se ističe svojim holističkim pristupom jer povezuje mentalno zdravlje, prehranu i emocionalno stanje, što je izuzetno važno u našim životima, smatrajući da su svi ovi faktori međusobno povezani i jednako važni za opće blagostanje. Točno, Tamara? Evo, točno je. Ali evo, iako Tamara, koja je isto psihologinja, ima sva ta raznorazna znanja, ona i dalje radi na sebi. A kako ne? Pa to se mora. Tamara, budi dobra. Evo, negdje u uvodnom dijelu emisije rekao sam kako puno talentiranih ljudi odustaje od pisanja jer se ne znaju nositi s tim kreativnim blokadama. Neke smo ispomenuli suviše strogim unutarnjim kritičarem ili jednostavno sa sramom pri pomisli da bi netko njihov tekst mogao pročitati. Evo, Tamara, jesi li ti imala jedno od ovih uvjerenja da bi zahvaljujući Tomici shvatila da je sve ovo moguće upoznati, otpustiti i prevladati? Da, imala sam uvjerenja i da, uspjela sam prevladati. Definitivno ovaj unutarnji kritičar je bio prisutan i meni je zapravo bilo sjajno, iako je to bio ciklus kreativnog pisanja, ali to nije bilo samo kreativno pisanje. Ja sam osobno prolazila i neki svoj osobni proces kroz to i početak je bio taj unutarnji kritičar i meni je bilo genijalno kad je Tomica tražila, odnosno dala nam naputak i pozvala nas da stvorimo lik od tog unutarnjeg kritičara i sad kad se pokušavam sjetiti svih nas, sjećam se da smo imali taj nekakav dojam da taj unutarnji kritičar i nije tako strašan kao što se nama činio. Tako da kad mu damo ovu neku formu, poljudimo ga, on nam možda čak i bude nekako bliži i možda prepoznamo i neki svoj dio u tome. Meni je osobno puno pomoglo i bilo mi ga je lakše staviti onda sa strane u trenucima kada pišem. I meni je, kažem, evo zaista, kako znam da Tomica ima i ovaj ciklus terapijskog pisanja, ja sam se nekad pitala gdje je zapravo granica, upravo zbog toga što sam i kroz kreativno pisanje prolazila neki svoj osobni proces. Može li se uopće na neki način napraviti ta distinkcija između terapijskog pisanja i kreativnog pisanja? Može, no kako Tamara je nekako bila sklona dati nekakve svoje osobne priče u kreativno pisanje, onda je za nju naravno to jedan miješani proces. Ulazila je u prostor terapijskog. Da, nisu svi takvi, kako bih rekla, nije da svi
neke svoje važne emocije i životne priče žele izraziti kroz kreativno pisanje. Tamara koja je to željela i nekako koja je to bilo bitno, onda naravno da je to i osobni razvoj ujedno i nekakav terapijski proces, kao i što i meni za pisanje svakog romana. Je li točno, drage dame, da je, recimo, na neki način najteža faza svakog spisateljskog procesa početak, prva rečenica? Pa meni ne. Tebi je li ne. tebi Tamara? bila? Pa kako kad? Nekad mi je ta prva rečenica došla lako, a onda su razni, ajmo reći, zastoji nastajali u toku pisanja. Tako da ne znam baš da li bi rekla da je najteža prva rečenica. Možda, sad opet mogu govoriti svog iskustva, mislim da je, ako uopće trebam koristiti riječ najteže, ali možda nekako najteže ustrajati i zaista stvoriti od toga i nekakvu disciplinu, da tako kažem. Ali ono što nas je isto Tomica poticala, znači da planiramo vrijeme za pisanje. Da to ne bude samo spontano, nego baš da planiramo vrijeme za pisanje, jer na taj način, što je potpuno logično, na taj način se onda fokusiram na taj proces, jer pisanje zaista je proces. Ja sam u nekoj svojoj onoj djevojačkoj slici o pisanju imala sliku, odeš na pusti otok ili u neku rezidenciju raskošnu i sjediš i pišeš, ali to je zapravo dio našeg svakodnevnog života u kojem trebamo naći vrijeme za to. Da. Znači nema sjećam se prve rečenice. Samo ona je bila prava, nema to, jel? Nema. No dobro, ali Tamara draga, kako bi ti konkretno opisala vezu između psihologije i kreativnog pisanja? Kako bi ju opisala? Pa mislim, definitivno je za ako govorimo o psihologiji u kontekstu nekakvog našeg svakodnevnog života, mislim da je kreativnost, odnosno pisanje kao dio nekog kreativnog izričaja iznimno važno. Može nam biti i nekakav proces osvještavanja i ovo što je Tomica spomenula, kao dio procesa pisanja zapisivati dnevno određene stvari, ali čak i ako nemamo nekakvu želju ili ambiciju pisateljsku, mislim da je to nekako važno, jer nam pomaže osvještavanju nekih svojih svakodnevnih procesa, stanja, jer zaboravimo na puno toga kroz dan. Tako da taj nekakav kreativni izričaj mislim da je izuzetno bitan za naše i emocionalno i mentalno zdravlje. Znaš kako ima ljudi koji kažu ja nisam kreativan, ja ne vjerujem u to. Ja mislim da svako ima u sebi kreativnost, samo treba naći područje gdje će ju iskazati. Jer kreativnost može biti u tome kako radim svoj posao, kako komuniciram s ljudima. Ne mora biti uopće i vezano samo za umjetnost. Tako da bih rekla da je kreativnost važan dio, da nam može biti i ljekovit, znači i lijek i smjernica, da više dimenzionalno je važno. Evo ne znam, hoće se Tomica složiti, odnosno koje je njeno mišljenje, ali evo, to je nekako po meni. Da, apsolutno se slažem. Da, ako vas dobro razumijem, kreativno pisanje, odnosno terapijsko, prožima se to na neki način, to kreativno, evo kao što je to bilo u slučaju Tamare, i terapijsko pisanje, po svemu sudeći pomaže ljudima, evo konkretno recimo u razumijevanju svojih emocionalnih problema. Da, ipak kod kreativnog pisanja smo usmjereni na stvaranje nekog dijela, a kod terapijskog pisanja to može biti bez nekog gramatičke, može biti bez reda, može biti u natuknicama. Znači to je neki put kojim dolazimo do neke naše samospoznaje. Tako i do kontakta sa dubljim osjećajima. Da. Tamara, za kraj budi dobra. Kako zamišljaš budućnost kreativnog pisanja u kontekstu psihologije i ono što ti tako dobro znaš, a to je na neki način i vaša misija u tvrtki u kojoj radiš, emocionalnog zdravlja? Pa ja vidim svjetlu budućnost, a da bi ona bila takva, evo važno je da ima nas koji ćemo se tome posvetiti. Ja, ja mislim da je ovo što Tomica radi zaista vrlo, vrlo vrijedno i evo Tomicu stvarno dugo znam. Ja sam se u pripremi za ovu emisiju pokušala sjetiti
ja mislim da je to jedno 20 godina iz vremena unutarnjeg kompasa, kad je Tomica napisala Unutarnji kompas, i mislim da svojim načinom rada i svojim autorskim dijelima zapravo isto tako potiče ljude na kreativni izričaj. Tako da, evo, ja sam osobno jako sretna što sam se bila odlučila uključiti u ciklu za pisanje. Meni je to bio dio moje odluke da vratim u svoj život neke stvari koje nisam dugo radila u tom trenutku, a to je bilo pisanje, i mislim da sam napravila jednu od boljih odluka, i evo, ako će ovo moje iskustvo biti poticaj nekom drugom da se uključi, bit će mi jako drago. Zasigurno će biti, draga Tamara. Velika ti hvala što si se nakratko uključila u moju emisiju, koja je moja gošća Tomica Šćavina, i toplo preporučila da li sada ovaj smjer kreativnog pisanja ili terapijskog pisanja ostaje naravno kao jedan mogući odabir, a tebi je po svemu sudeći u lijepoj uspomeni ili sjećanju ostala radionica kreativnog pisanja. Apsolutno. Velika hvala. Uživajte, ja vas dalje slušam. Hvala ti, Tamara. Hvala ti, veliki pozdrav. Pozdrav. Bog. Evo naša draga Tamara Dabić-Kempf, voditeljica Makronove, i sad ćemo nakon ovog razgovorčića poslušati još jednu pjesmu. Ne znam, čula si naravno za band Paprat, ne? Kud baš oni? Pa kud baš oni, ali pazi, ali tekstovi su ludilo. Tvoja plamena plima, odvodi me u duboke tame, baršunaste, tvoja blizina me podsjeća tko sam. To može i muškarac čitati. Ovako, da, kad ti čitaš zvuči baš zanimljivo. Jel da? Tvoja zjenica prepoznaje moje skrivene poruke, skrivene gradove. Malo scary, mora. Prepoznaje sve naše tame, dodiruje sve naše tame, baršunaste. Hoćemo poslušati pjesmu. Ajde, može. Škvadro, sad ćete čuti kako to zvuči kad to u glazbi Sven Pavlović, a otpjeva Tomica Šćavina. Tako dobro. Pa Tomice, draga, mi smo poslušali Plamenu, Sven Pavlović uz tebe na gitari i svim ovim ostalim instrumentima, ti tekst, vokal, i sad recimo da sam ja, to je nekoj od tvojih, da li kreativnih ili terapeutskih radionica, ja bi počeo recimo pisati, ona je pjevala, on je svirao gitaru, i onda su to što su snimili morali dati nekom producentu, i onda su oni to odnijeli tom producentu, mislim da se zvao Jelenko Hodak, i onda se dogodila ljubav. A da, istina. Eto, plamene plime su odvele u baršunaste tame. To je stvarno istina. To je istina. Zahvaljujući ovoj pjesmi, danas si ti u sretnoj vezi s Jelenkom. Da. Eto, povezalo nas je, htio sam reći, ljubav nas je povezala, zapravo pjesma, glazba nas je povezala. A kužiš ti kako mi tebi sada na neki način ukazujemo, ne znam da li si ikada imala želje i potrebe raditi u neku svoju malu inventuru prijeđenog dosadašnjeg puta, što u pisanju, što u glazbi, ali kao što smo rekli, na kruzu, negdje dnu tog ogromne brodurine nastaje roman koji te vodi na Floridu. Onda nastaje glazba i pjesma koja te vodi u ljubav. Da, to su putevi, čudesni su putevi kreativnosti, to je to. Znaš ti koliko je ovo sad inspirativno za one koji nas slušaju? To će odmah mnogi krenuti što na kruzer, što u glazbu. No dobro, ovako, sad bez zeke, ali iako i tu ima naravno laganini jednog zaključka, a to je da to kreativno, odnosno terapeutsko pisanje, a rekli smo u razgovoru s našom Tamarom da se to htjeli ne htjeli na neki način isprepliče. Znači krećeš u neku kreativu, ali na neki način otkrivaš i neke skrivene, rekao bih, kutke svoje duše, svojih emocija, svojih prošlih trenutaka, svojih razloga zašto i zbog čega i tako dalje. Slažeš se? Da. Ali činjenica je da danas mi svi pišemo. Imaš poruke na mobitelima. A to, to je istina, svi pišemo, da, i što... I sad zamisli kada bi recimo, ja sad uzeo svoj mobitel, isto kao i ti, moji momčići ovdje, oni bi sigurno imali što za pročitati kroz neko vrijeme kada bi to sve vratili unatrag, te poruke. Pa, i dopisivanja s nekim likovima. Da, apsolutno. Pa to bi bio pravi ljubavni roman tih 6 mjeseci. Vidiš. Ne veze, nego prijateljstva što smo imali Jelenko i ja, to bi bio Eto, kužiš. A sve je zasigurno još uvijek sačuvano na zaslonima vaših mobitela, jer Google
Da, to je istina. Sve pamti, ne? Da. Još ja stvarno onako ne volim tipkat na mobitelu. I kad sam skužila da se mi dopisujemo, ja sam mislim, pa on je stvarno poseban kad se dopisujem s njim. Kad ja to trpim. Kad ja to trpim. Mislim, nakon toliko pisanja, ono, stvarno ne volim tipkat na mobitelu. A s njim sam tipkala i bilo mi je to jako lijepo, tako da. Jesi li ikada malo scrollala te porukice? A nekada prije jesam. Sad već dugo nisam, mogla bih. Vidiš, evo, ideja. Da. Za možda neki novi roman. 5. po redu, jel? Bio bi 5, da. Bio bi 5, da. Sve je u mobitelu. Sve tako u mobitelu da se zove, sve u mobitelu. Tako bi se mogao zvati, no dobro. Mene zanima, je li svako pisanje na neki način terapeutski čin? Kao i poruka, pisanje i poruka, pa mi se ljudi povezujemo, jel možemo se i svađati preko poruka, tako da pitanje je sad je li to terapeutski čin, kako se nešto treba razjasniti, možda je, jel? Možda je to dobar konflikt, ali mislim da svako pisanje je nekako izražavanje i čežnje za kontaktom, tako da možda bih tako šire gledala, uvijek je to nekakva potreba za kontaktom, pa i taj roman koji sam napisala je potreba za kontaktom na specifičan način, kao i poruka koju pošaljem nekome je poriv za kontaktom. Da, ali pazi, oprosti, ali tu se radi o nekim eklatantnim dokazima, jer ti si recimo mogla reći u vrijeme dok nije bilo mobitela i tako dalje, ja sam tebi rekao, ti si meni rekla, ne ti si meni rekao, ja sam tebi rekla, sad je to vrlo jednostavno, pročitaj što si mi napisala. Da, eto da, pa je vrlo jasno, da. Joj, Tomice, pisanje je jedan dug vremenski proces. Apsolutno. Po ovome što si rekla, ispod 4 godine. Pa za ovaj zadnji roman mi je trebalo 5 godina. 5 godina? Da. I to po raznim destinacijama? Po raznim destinacijama i puno toga sam izbacivala. Ono najgore je kad onako napišeš jedno 50 kartica teksta unutar romana i onda shvatiš da to moraš izbaciti, tih 50 kartica. To mi se više puta događalo s ovim romanom. Ono, sve ide dobro i zadovolja sam i tako dalje. Onda onako mislim da je dobro i pišem u tom pravcu i onda shvatim da to je neki odnos koji je flah u odnosu na neke druge odnose koji onak vode nas, ništa specijalno. I onda sam to morala sve baciti i tako više puta. Vrlo sam kritična prema onom što pišem. Mislim, na pozitivan način kritična. Tako da, evo, bitno mi je da to bude jezgrovito i što bolje napisano i zato mi je trebalo za jedan roman koji uopće nije dugačak 5 godina. Nisi nikada osjetila potrebu u takvim, na neki način, ključnim trenucima kada taj dio materijala odlučiš baciti u trash? Prorazgovarati s nekim od autoriteta? Ne dolazi u obzir. Ne, kako to meni nije to, onda to ne može me nitko uvjeriti. To ne znači, ja skupljam to, stavim negdje sa strane. Nije da to uništeno. Dobro. No, ako to meni nije tako leglo, autoriteti dolaze kasnije, u smislu da pročitaju i da mi daju neki savjet koji ja vrlo često uvažim. To je vrlo korisno i super. No, ako nisam s nečim zadovoljna, pa ne. Kada već pričamo o tom terapeutskom pisanju, kroz terapeutsko pisanje zasigurno se dobrim dijelom počinjemo prisjećati prošlosti. Često. Recimo ja sada ne baš u zadnjih ne znam koliko godina nije mi prije, da, povezivala sam sadašnja stanja sa nekim prošlim stanjima i tako dalje. Tako da ovisi kako ko piše i što mu treba. Meni je danas to uglavnom ogledalo sadašnjih procesa. No, kad neko terapijski piše, ko nije prošao toliko psihoterapije kao ja, onda ima potrebu to povezivati sa prošlošću. Pa da, ali ti vjerojatno krećeš u propitkivanje odakle dolazi ta priča. Pa puno sam to već radila, sad na neke druge načine to gledam. Ne moram uvijek ići odakle dolazi ta priča, šta je, tako je, nego više može biti nekakav doživljaj, povezivanje. Malo više meni sad taj proces apstraktan u odnosu na prije. Nije uvijek vezano s prošlost. Malo mi je teško to objasniti. Ali da li je... Pročitao si moj roman pa znaš koliko to u apstrakciju odlazi. Znam i o tome ćemo prorazgovarati, ali eto, čisto mislio sam da je zasigurno svaka od tih priča na neki način priča podsvijesti. Jeste, i uvijek je vezana uz prošlost, no to ne znači da uvijek se mora ići tamo.
Ne znam, sad sam malo zbunjen, vidim, ali to jeste uvijek priča koja je vezana uz prošlost. Sve što prolazimo u sadašnjosti je vezano također uz prošlost. No ako recimo ja pišem o nekim svojim stanjima trenutačno, koja recimo nisu baš ugodna, neka su moja stanja, onda mogu to pisati iz raznih nekih aspekata, kroz neke tjelesne osjete, kroz nekakve scene koje možda imam u glavi, koje nisu bile stvarne, nego stao neka reprezentacija tog stanja. Mogu istraživati to kroz povezivanje s nekim... Dakle, to su tvoje manifestacije. Mogu, da. Može se, nekakva ideja, slika, može se to i kreativno miješati. Ali dobro, ja već pišem od 20. godine i kreativno i terapijski. Dakle, to je meni razvijeno i otišlo negdje u svom nekom pravcu, tako da nisam ja nekakav baš dobar pokazatelj prosječnog terapijskog procesa pisanja. U prosječnom, uglavnom, običajnom, kad kažem prosječnom u smislu većina ljudi, da, apsolutno će povezivati svoja stanja sa prošlošću. Ali budi ljubav zna, evo, kao informacija onima koji sad razmišljaju kojim putem krenuti ili u koju se radionicu prijaviti, kreativnu ili terapijsku. A ovisno o tome da li im je motivacija da dopru više do sebe i imaju nekakav ljekoviti kontakt sa pisanjem vezano uz svakodnevne događaje, odnosno da li im je potreba da se kroz pisanje iscijeljuju na neki način ili im je potreba da napišu neko kreativno djelo. Što opet može biti ljekovito, taj kontakt kasnije sa čitateljima, sa opće nekakva istina da je to objavljeno, da je vani. To je neko novo razotkrivanje, kad kažem istina, na to mislim. Postoji li kod tebe blokada u pisanju? Da, vrlo rijetko, odnosno, ali to traje po dan, 2, 3. U romanu Povratak genija mi se dogodilo u nekom trenutku kad je trebala jedna starica umrijeti, više nisam mogla napisati to njezino umiranje zbog toga što je moja glavna junakinja bila jako vezana uz nju, to je bila njezina baka. Onda mi je trebalo više dana da shvatim zbog čega imam kreativnu blokadu. Nisam uopće znala da je to zato što ja tu baku nisam mogla ubiti. Naprosto se nisam mogla oprostiti od nje. I onda sam morala zaokrenuti cijeli roman da ona ostane živa. Dobro, uz koji se lik Tomica Šćavina veže kad piše svoj roman? Da li je to glavni lik, da li je to bakica koju ne možeš ubiti, ili je to unutarnji kritičar? Tko je taj lik uz kojeg se ti vezuješ ili se možeš vezivati ili disperzirati na nekoliko likova? Pa uvijek najviše u glavnog lika se dajem, ali i neki sporedni likovi okupe neke dijelove mene. A u ovom zadnjem romanu Prešućeni jezik 3 su glavne junakinje zapravo, koje njihove priče se isprepličuju. U svakoj od njih je neki dio mene. To nisu stvarne priče, to nije temeljeno na istinitim događajima, osim što ima nekih dokumentarističkih, zaista El Shat i tako neke priče su stvarne. Ali i neki dio mene u svakoj od njih i onda zapravo one voze tu neku fiktivnu stvarnost negdje, isprepletu u neku priču, ja ih pratim, podržavam ih, zbog toga me i povedu u ko zna gdje u neko lutanje, pa moram izbaciti po 50 kartica, ne znaju ni one uvijek kuda vode. I onda kad je to sve gotovo, one su zapravo, ti dijelovi mene su se izmanifestirali u nekakvu stvarnost koja meni služi kao nekakva vrsta fikcionalnog ogledala, ajmo reći. Onda ja vidim i naslučujem sebe na jedan novi način i iznenađujem se zapravo što mi je samo to djelo, odnosno što su ti dijelovi mene iskreirali i šta su mi vratili natrag. To je takav jedan odnos nekakvog, ajmo reći, nekakva kreativna samospoznaje za mene. Sad ćemo ovako, prije nego bacim ja svoj izbor jedne pjesme za tebe. Dopusti mi. Hvala ti. Da, ali na tragu onoga što ti inače imaš kao svoj neki glazbeni senzibilitet. Ne, tu mora biti malo džeza, naravno. Da sad može. Može. Kako pišeš? Na kompjutoru ili rukom? Na kompjutoru. Rukom ne bi pisala? Rukom terapijski pišem. Znači svi moji zapisi su rukom, kad je nekakvi moji procesi unutarnji, nekakve zabilješke, ideje. Ja tebe dobro razumijem, ti imaš i neke samoterapije? Ja to zovem terapijskim procesom. Nešto što pišem je uvijek meni zabilježim neki proces, nešto što se događa u meni. A tvoji polaznici?
Moji polaznici što? Oni pišu kako god, ili na kompjuteru ili na rukom. Njih ne uvjetuješ da pišu na papiru. Mislio sam da postoji taj neki ritual pisanja olovkom, touch s papirom, olovkom. Ne, nema. Nema toga. Pjesma koju sam ti odabrao, jedna od onih koje sam ja mislim od 2-3 da sam bio slobodan odabra za tebe, je Al Green. Dakle, super. On je bio pionir u spajanju soula s bluesom i jazzom. Njegov emotivan pristup i prepoznatljiv vokalni stil oblikovali su soul glazbu 70. godina. Njegova pjesma One of these good old days izražava nostalgiju za prošlim vremenima i refleksiju o tome kako će prošlost moja Tomice neizbježno nestati, ali i o tome da ljubav koju je iskusio nikada neće biti zaboravljena. Slaže li se psihologija? Da. Ako se slaže, idemo baciti tu pjesmu u eter Radio Nacionala. Tako dobro. Sad ovako, jedna je psihologija napisala, ja ću citirati. Ako vam je pisanje prirodno i ljekovito, ako ste voljeli pisati dnevnik, ako i sada povremeno nešto zapisujete ili bi se tome željeli vratiti, dragocjena je spoznaja da je pisanje dnevnika i bilješki nezamjenjiva vrsta susreta u koju se može unijeti više tijeka, više iscjeljujućih doživljaja, više spoznaja i otkrića. Da. Pa ljudi često pišu iz glave. Naprosto nisu dovoljno uključeni i emocionalno i sa tjelesnim osjetima i sa nekakvim kreativnim dijelovima tipa nekakve metafore, poredbe, što god ne. Što god je tu na raspolaganju, fantazije neke ne uključuju u pisanje i tu je zapravo kad se spomenuo znači da se više toga može uključiti, prvenstveno mislim više modaliteta iz kojih možemo promatrati neke stvari, doživljavati neke stvari, a onda se tu razvijaju i spoznaje, onda to sve dolazi puno prirodnije. Jer kad neko piše iz glave, često se vraća u iste neke krugove, nema rješenja, vrti se u tome, upada u nekakav osjećaj nemoći na koji niti ne obraća previše pažnje, ali ovdje, evo, na radionici tekući susreti sa samim sobom, susreti s papirom, to je tekući susreti su zapravo tijek pisanja. Na toj radionici polaznice, uglavnom su polaznice, uče kako dati više sebe u taj proces pisanja kako bi im pisanje zapravo vratilo natrag i pomoglo da imaju taj kontakt bolje sa sobom. A gdje su li dnevnici potencijal za pisanje knjiga? Mogu biti, da. Nekim ljudima da. Boje li se tvoje polaznice da će te dnevnike netko pročitati? Pa ovak, znači kod pisanja dnevnika da, neki od nas su se, ja sam se isto nekada bojala. Stvar je o tome koliko se osjećate sigurno u svom domu dok ste dijete, da li će vam neko to prokopati, čitati i tako dalje. I ako niste imali tu intimu, nas je bilo 6 na 50 nešto kvadrata, roditelji, prosvjetni radnici i 4 djece. Dakle, teško je to baš sakriti od svih i onda naravno se uvuče nekakav strah da će to neko čitati, da će ko zna šta se sad s tim dogoditi. Ali radimo na tome da se to makne i da polaznice shvate da su danas odrasle osobe koje mogu naći sigurno mjesto za to, ladicu koju mogu zaključati ili Word dokument koji mogu zaključati. Ili u banku. Ili u banku, sef. Ali evo, spomenula si tijekom našeg razgovora da i danas pišeš za sebe. Dakle, užasnula si se na neki način na pomisao kako bi to netko jednoga dana mogao upravo taj dio pročitati, pa bili oni u konačnici i tvoji unuci ili whatever, djeca, ne. Ali evo, to me upravo zanima. Koja je razlika između, recimo, a ti imaš iskustvo i jednog i drugog pisanja za sebe i pisanja za druge? Ili, da budem još konkretniji, jesu li oba dva pisanja, dakle i pisanje za sebe i pisanje za druge, terapeutska? A meni da. To ne znači da svakom kreativno pisanje je terapeutsko. Mogu pisati neke krimiće koji nemaju baš puno veze s njihovim životima i onda im to neće baš biti ništa specijalno terapeutski, osim odmaka možda od neke stvarnosti koja ponekad može biti teška. Meni je kreativno pisanje definitivno ima svoj terapijski učinak zbog toga što
kao što sam rekla, ti različiti dijelovi mene mi onda vraćaju neku novu sliku mene i doslovno shvatim i osjetim i spoznam neke stvari o sebi kroz taj proces. A terapijsko pisanje je tu da bilježim sebe u svom životu i svojim procesima. Ne bih li to jednom i pročitala možda i uhvatila neku nit i ono zapravo što mi je važno kod terapijskog pisanja, evo, postoji taj trag tog mog doživljaja i on je tu, on neće nestati. Znači to nije ono stanje koje dođe i prođe, jer svi mi prolazimo kroz razna stanja, emocionalna, ovakva, onakva, koja dođu i prođu. Ovo je ostalo, ovo je tu, kao da nam je sigurno, kao pišem, dakle jesam. Super, ali po svemu sudeći onda to znači da s nekim, hajmo reći, vremenskim odmakom možeš samu sebe pitati što me je ili koliko me je to i zašto me je to promijenilo. Apsolutno. To mi je plan zapravo u sljedećih 1 godinu, 2 proći kroz sve svoje zapise od 20-ih na ovamo. Ima puno tih knjiga, bilježnica, notesa i to sve zapisati ili većinu barem toga ispisati i zapravo proći kroz te procese, uhvatiti neku niti kontinuitet same sebe, zapravo i empatizirati sa samom sobom i onim vremenima možda kad nisam bila baš najbolja gdje nisam bila na najboljim mjestima u sebi, sebe doživjeti i biti tu sa sobom onako kako sam tu i za druge ljude. Sad me zanima, draga moja psihologinjo, osobne granice. Mm-hmm. Učiš li ti svoje polaznike osobnim granicama? Biću konkretan. Dakle, netko će radi recimo drugoga zaboraviti na sebe, a drugi će prelaziti njegove granice kad god može. Da. Osobne granice su nama nešto esencijalno svima uopće za shvatiti i pojmiti kako bismo mogli komunicirati međusobno. Imala sam radionicu o osobnim granicama baš koja je posvećena tome. Tako da ja to doživljavam kao jednu vrstu, ajmo reći, membrane oko tijela gdje možemo kroz te membrane želimo pustiti unutra ono što je hranjivo, a ne dopustiti ono što je toksično. Znači ko membrane stanice. Tako da jako je bitno da gradimo te svoje osobne granice koje su zapravo i poveznice ujedno. One nisu samo granice. Znači nije nešto što nas odvaja. Recimo ti kažeš nešto meni ružno, ja kažem oprosti, ali ne želim tako razgovarati. Primjerice to je granica, ali to je i poveznica, to je način na koji se ja povezujem s tobom i možda ćeš ti nakon toga, ako si tako već s nečim prišao, me tretirati s više poštovanja. Ili ćeš ponovo mi reći recimo nešto ružno, ću reći ok, više ne mogu biti ovdje, upozorila sam te, nisi ništa promijenilo, bok. Primjerice, jel? Jedan jednostavan primjer. Znači, nije osobne granice su i način na koji se mi povezujemo. Mi ljudima dajemo do znanja što nam nije ok. I onda oni to znaju i neki to mogu poštivati, nekima je to super informacija. Recimo da sam ja tebi zakasnila tu danas. Onda znači prelazim neke vremenske granice koje smo se mi dogovorili. Kasnije dolazim u zadnji čas i ti se pitaš hoćemo li biti u eteru, nećemo, hoće li se ona uopće pojaviti, unosim ti paniku, znači ne možeš računati na mene, ne javljam se na mobitel primjerice i zakasnila sam nešto, zakasnila sam, jel, nemam nešto neko pretjerano objašnjenje, to nije ok od mene. Izazvalo bi možda ljutnju kod tebe, jel tako? I ako bi ti meni ne bi ništa rekao, nego prešutio, ne bi se dobro osjećao. Ali ako mi daš do znanja, znaš šta, ovo me stvarno uznemirilo, stvarno, nisi na vrijeme, ali idemo sad napraviti, bar si dao do znanja, barem si nekako pokazao da su tvoje granice, vremenske granice koje smo mi dogovorili, nisu ispoštovane. To su također materijalne granice, vremenske granice, sve su to načini na koje mi čuvamo naše osobne granice. Ukazuješ li ti svojim polaznicama, jer uglavnom su polaznice, dakle upravo na osobne granice koje na ovaj ili onaj način ne poštuju njihovi partneri? Da, naravno. Ako postave takvo pitanje, onda uputim. U partnerskim odnosima se redovito prelaze granice, da se razumijemo. Što nekako najbliži odnosi i niko nema savršeno posložene osobne granice, jer je to se nešto što se uči u djetinjstvu, usvaja se u djetinjstvu i mi sve to što smo usvojili u djetinjstvu prenosimo i u partnerske odnose. Tako da u partnerskom odnosu naravno da nisu granice ispoštovane kako treba i onda je stvar toga koliko će ljudi komunicirati dovoljno dobro
koliko će razvijati tu komunikaciju kako bi te granice mogli što bolje i poštivati i postavljati. Kao psihologinja zasigurno slušaš razne ljubavne priče. Da. Je li ljubav ljekovita? Da, naravno da je ljubav ljekovita, apsolutno. Ona i liječi neke naše povrede iz djetinjstva i apsolutno osjećamo se lijepo kad smo u ljubavi, no isto tako tu jako je teško održavati ljubav, kvalitetu ljubavi na određenom nivou, zato je potrebna jako dobra komunikacija. A jako dobru komunikaciju zapravo niko nas ne uči tome. Patrijarhat je napravio svoje što se tiče toga, muškarci su manje nekako vješti sa izražavanjem riječima, znači kad su u pitanju emocije, žene opet s druge strane na druge načine ne znaju komunicirati dovoljno dobro i to je ono nešto što se prelama kroz partnerske odnose i unutar obitelji. Negdje sam pročitao, ima jedna tvoja lijepa misao da je ljubav nešto što treba promatrati kao vremeplov. Da. Kao ljubavlju možemo otići u prošlost, možemo otići u budućnost. Više sam, sad to se sjećam da sam rekla u nekom trenutku, u jednom govoru, šta sam ja u tom trenutku mislila da je ljubav vremeplov. Sad što je... Pa možda si mislila... Kako sam ja to mislila? Ima li to smisla? Pa da, zapravo i liječi neke rane iz prošlosti, definitivno. Možemo ono što je u prošlosti nastalo kao nekakva povreda, to može biti iscijeljeno kroz ljubav, ali ne u smislu da, kako bi rekla, ljubav nije univerzalni lijek u smislu evo sad ćemo imati ljubav pa eto ga sve riješeno. Ne. Ona je lijek koji ako onda propada, onda nam je jako, jako teško. Znači partnerski odnosi su nešto gdje možemo biti najsretniji na svijetu ili se osjećati najgore u groznom užasu zbog toga upravo zato što se otvara sve nešto najdublje u nama kroz tu bliskost. Hoćemo li opet odmoriti uz jednu od tvojih Može. Malo smo preduboke i preteške teme ušli. Da, ušli smo jer pripremamo se za razgovor na temu prešućenog jezika. Dakle, okay. 4. romana koji je pisan punih 5 godina. Da. Tomice, pjesma Absolute Beginners. Opet David Bowie, godina 86. i jedna od njegovih najpoznatijih balada. Mhm. Napisana je kao naslovna pjesma za istoimeni film iz isto imene godine 86. koji je režirao Julian Temple. Iako film nije bio komercijalno uspješan, pjesma je postala veliki hit. A pjesma govori o početnoj ljubavi i uzbuđenju koje ona donosi, ali i o nesigurnosti koju može izazvati. Točno? Mm-hmm. Stihovi se bave idejom početka nečeg novog, što se može interpretirati kao simbolični apsolutni početak, ali i kao refleksija na razdoblje promjena u životu. I za kraj recimo i to, predstavljajući ovu pjesmu, da se ona smatra jednim od Bowiejih najljepših balada, a njena emotivna snaga i produkcija i dalje čine Absolute Beginners omiljenom među obožavateljima, pa tako i kod moje gošće Tomice Ščavine. Ok? Yes. Ajmo poslušati. Tako dobro. Tomice, hoćemo li malo sreći? Ajde, može. Emocija sreće. Može. Hoćemo li se složiti s činjenicom da je danas čovjek sve više zaveden emocijom sreće? Apsolutno. Joj. Tako se zaista čovjeka može izmanipulirati. Onako, u nekoliko koraka Disneyland. samo razmišljaj ovako i bit ćeš sretan, ili napravi pet koraka po mojim principima, plati još jednu radionicu, kupi još koliko knjiga i eto, baš ćeš biti sretan stalno. Meni neko neempatična ta naša težnja prema sreći ljudska, u smislu kak zapravo stalno biti sretan ili većinu vremena biti sretan kad je život pun svega i svačega i u jako teških i tužnih stvari. Mislim, puno je svega. Tako da ja mislim da je puno bolje i nekako zdravije težiti cjelovitosti nekoj unutarnjoj, nekom ispunjenju, nekom smislu. To je tvoja definicija sreće. To je moj dojam, to je ono što, mislim, mi ljudi želimo se dobro osjećati, to je prirodno. Želimo se dobro osjećati, želimo imati dobre odnose, želimo
imati nekakav napredak u životu, to je sve nekako dio tog nekog zadovoljstva životom kojem je prirodno težiti, ali sama emocija sreće, samo to neko stanje, to nedostižno je i zapravo je nekakva podvala marketinška, ja bih rekla, te self-help cijele skupa priče koje iskorištava ljudska naivnost i povjerenje. Da, svi su sa jumbo plakata nasmijani, veseli, sretni. A da, ne znam baš niti da li ti i ja imamo nekakve fotografije u javnosti gdje smo tužni ili onako u bedu. Da, u javnosti su svi happy. No, jesi li se u svojoj karijeri sretala, recimo to tako, s toksičnom srećom, gdje ljudi baš to forsiraju, taj pozitivan mindset i potiskuju sve druge emocije? Da, to je jako je to agresivno zapravo, jer to se hrani, to je zapravo vjera. Znači, recimo da sam ja u takvom nekom modu, ajmo reći, i onda bi ja naprosto morala o tebi pričati kako trebaš razmišljati, kako ćeš riješiti svoje stvari, probleme, kako ćeš davati ti savjete koji su copy-paste iz nekih knjiga koje sam ja pročitala, pa su me digle onako neka drogica i sad ja moram tu drogicu. To je vjera, zapravo. Vjerovanje u to nešto, ali vjera koja je zapravo malo fanatična, znači moram to prenijeti na drugoga, inače nemam potvrdu toga. Što se događa u našem mozgu kada osjećamo sreću? Pa dobro, tu je dopamin, serotonin, sad baš nisam ja biologinja da bih mogla sve to dobro pojasniti što se događa u mozgu, no kad osjećamo sreću, da, želimo još. I tako još. A kako naše misli, evo konkretno i uvjerenja, mogu utjecati na to koliko se osjećamo sretnima? Pa puno, mislim, to je smisao nekog psihoterapijskog rada, osobnog razvoja, da i preoblikujemo svoju životnu priču u nešto drugo. Misli su tu, ja bi to gledam misli kao neku kombinaciju i misli i osjećaja i osjeta, da je to sve skupa nešto što ljude zna držati u nekakvim lošim stanjima. Primjerice, katastrofične misli stvaraju emociju straha, emocija straha u kombinaciji sa stiskanjem recimo u prsima, i to sve zajedno jedno hrani drugo, treće. Znači, uopće nije jedno pitanje je li to prva došla misao ili je najprije došlo stiskanje Znači, tako i što se tiče ugodnih ili pozitivnih emocija, isto to je vuče jedno drugo. I misao vuče i osjet, zapravo nekako ljepše stanje, sve to skupa povezano. I ono što volim nekako uvijek preporučiti, da kad je dobro, recimo sad je dobro, tako dobro, kad je dobro, da ljudi svjesno rade za to da što više osjete kako je dobro. Znači, kako znaš da ti je dobro? Čemu znaš da ti je dobro? Imaš osmijeh na licu, jel? Možda ti je ugodno sjediti na tom stolcu, tu je glazba, i onda kad malo obratiš pažnju na sve to, kad ostaneš, namjerno ideš ostajati u tome, onda tom svojom pažnjom zapravo hraniš to jedno dobro stanje. Jer mi preletimo preko toga, kao da dogodilo se nešto lijepo, preletimo preko toga i brinemo stare brige. To je na neki način i poruka svima onima koji na neki način traže način da osjete sreću u svom životu. Da, ciljano onda kad je dobro da osvijeste to i primijetiti nas sa osjetilima, sa mislima, sa senzacijama kako je to, i da podrže, zapravo da svjesno podrže to stanje da traje što duže. Sad ćemo nakon ovoga dijela razgovora naravno opet malo zasvirati. I još jedna pjesma koja je, evo, na neki način moj dar tebi, na tragu tvog glazbenog ukusa, Robert Cray. Dakle, album i pjesma Don't be afraid of the dark. Dakle, odražavaju, nemaju se bojati mraka, urbani blues zvuk s elementima soul life funka, što je bio i karakterističan smjer za Roberta Craya u to vrijeme. Pjesma je bila dobro prehvaćena i od strane publike i kritike i potvrđuje status Roberta Craya kao jednog od vodećih izvođača u blues glazbi. Super pjesma u eteru Radio Nacionala, Robert Cray. Tako dobro. Evo, moja Tomice, kad ti Robert Cray kaže nemoj se bojati mraka. Pa nekako to samopouzdano kaže. To je pravi momčić. Sad ću te citirati. Negdje si napisala ili rekla: ne mogu reći da ne uživam u svom psihološkom radu.
Dapače, volim ga i silno me obogatio kao osobu, ali u takvom radu ja sam tu za druge. I počela sam sama sebi nedostajati. Počela sam si nedostajati kao književnica kojoj je pisanje na prvom mjestu, jer to je zaista samo za mene, a zatim i za čitatelje. Da. Pa je, to je istina. To je istina. Kako bi rekla, kad primam sve te priče u sebi, to su te priče, to su ko neki jako zanimljivi audio romani. No onda imam i ja neke svoje priče za reći i taj kontakt sa samom sobom dok pišem mi je dragocjen. Sad smo došli do prešućenog jezika. Da. Dakle, roman koji si pisala 5 godina, imao je svoju promociju 6. ožujka. Da, u Tvornici kulture. U Tvornici kulture. Počela si ga pisati na književnoj rezidenciji u Finskoj, točno? Mm-hmm. To je neka Vila Sarkija. Vila Sarkija, onako malo zapuštena vila, ali šarmantna. Šarmantna, dobro. A završila si ga, u Alabami. U Alabami, da, u Fairhopeu, u Alabama, koji je isto jedno jako lijepo turističko mjesto. Pišeš kad u avionu? Imaš ove neke bilješkice malo, to je tak, da. Razmišljam. Razmišljaš dok letiš, ne? Da, o likovima, da. Ovo je roman o oslobađanju ženskog libida. Mm-hmm. Odnosno kreativne snage kroz priče o 3 ženama koje žive na otoku Prviću. Ti si rođena u Vodicama. Ja sam rođena u Vodicama, da. Pa to je ono Vodice, Prvić, da, to je. I puno puta sam išla tamo dok sam bila tinejdžerica i kasnije. Šta je to ono? Piece of cake preći na Prvić. Cake, je. Ali to su 2 svijeta, ovaj grad i ovaj tamo otok na kojem se događa i radnja tvog romana. Žene koje su glavni likovi u tvom romanu Prešućeni jezik su generacija 1920, 1972 i 2024. Pročitao sam roman. Wow, super. Uznemirio me. Uznemirio te. Pa je, uznemirio me, da. Pa ne, zato jer tu je stvarno se iz ovog svega iščitava jedan žestoki patrijarhat. Da, patrijarhat, da. Pa gle, stvari su se promijenile, nije to isto kao 1920. Ogromne su razlike, no da, to je tvrdi patrijarhat, mislim, zapravo svugdje u svijetu, ovdje smo mi još dobro prošli, jel, kad sam bila na književnom festivalu u Indiji relativno nedavno, zgrozila sam se kad sam istraživala malo zapravo kako su tretirane žene sada, a kako su nekada, da ne govorimo 1980 i neke je zabilježen zadnji slučaj takozvanog satija. Sati je zapravo običaj da se udovice nakon što umre suprug spale zajedno s njim, žive se, spale. Strašno. To je 1980 i neke zabilježeno i ta je žena kao svetica, ima svetište sad. Grozno. Ali oprosti, i u ovom tvom romanu, dakle, kada ja kažem da me uznemirilo me naprosto zato jer morate povući na razmišljanje o tome što sve tvoje junakinje prolaze u tvom romanu i onda shvatiš u stvari da je njihovo oslobađanje, ja sam barem tako doživio, vezano ili uz odlazak u svoju nutrinu, dakle, bijeg u svoje najdublje, rekao bih, prostore duše, gdje će onda ili biti lude ili neće govoriti, ali će biti slobodne, jer samo takve mogu biti slobodne i takvima je na neki način dopušteno da imaju ekscese koje, ajmo reći, ako to možemo zvati ekscesima, imaju, ili je drugi način otići s otoka. Da. I pobjeći recimo u grad, kao što evo junakinja iz 2024. odlazi. Ona je to mogla. Da. Slažeš se s ovim? Da, apsolutno, da. Pa htjela sam reći, volim spomenuti da su moje obje bake bile nepismene i nisu znale plivati, a živjele su na obali. Znači, to je onako nevjerojatno. Bile su nepismene, u to vrijeme puno žena bilo nepismeno, jako malo žena bilo pismeno, naročito u Dalmaciji i na otocima, ali nisu znale plivati. Znači, da se ne bi vidio dio tijela ili naprosto to nije bilo prikladno za žene. To su bake, to nisu samo neke čukun bake, to su bake. Znači, da su pale u more, ne bih mogao bih spasiti jedan muškarac, ono same ne bi znala plivati. Mislim, to je tako pre ludo i čudno. A ta nemoć nepismenosti. Mislim, evo, recimo kad pogledamo, ja pišem knjige i ronim, znači, wow, super, promjena se dogodila.
Znači dogodila se velika promjena. I onda je taj osjećaj mene kao književnice nemoć nepismenosti. To je tako grozna nemoć. Šta možeš s tim? Još ne možeš raditi, ne možeš ništa ako si nepismen. Tako da ta moja, sve te zapravo junakinje pronalaze neku svoju unutarnju snagu. Osjećala sam se dužnom nekako im pomoći kad sam ih već strpala u te situacije u koje nisu baš dobre. Onda sam im bila obavezna nekako im pomoći da se iskoprcaju. Pa i ta koja živi 1920. koja je i nepismena, zapravo iz te svoje nemoći nadilazi tu svoju nepismenost i stvara vlastiti jezik i prevodi kišu. Znači, ja smatram nekako da i u svakom našem nečeg najnemoćnijeg zapravo i klija nekakva moć, odnosno način preživljavanja uz tu nemoć. Znači, ona je smislila svoj jezik, druga također pronalaze neke svoje načine. Da, ali upravo tim bijegom, dakle, na neki način doživljava slobodu. Da. Onoga što želi. Tako je. Mnogi kažu da je teško pisati o seksu. Ti se nisi libila živopisnih opisa seksa u svom romanu kako bi, da tako kažem, potkrijepila žudnju svojih junakinja. Da, nisam mogla pisati o libidu gdje je seksualnost uključena. Nije libido samo seksualnost, nego to i životna energija, kreativna energija i uopće motivacija nekakva životna, no seksualnost je dio toga i nisam mogla sad pisati o nekakvoj promjeni koja se događala od 1920. na ovamo, a da ne uključim seksualnost. Meni je bilo onako otkriće da u ovom romanu mi je pisanje o seksu, odnosno scene seksa, sam opisala nekako vrlo prirodno mi je to bilo opisati. U prijašnjim romanima nisam znala to. Naprosto nije išlo. Sve ispadalo nekako tehnički ili nekako previše poetično. Nije to bilo dio moje sposobnosti. Jako je teško pisati o seksu, ali mislim da je stvar u tome, stvar nekakve i osobne zrelosti, i životne zrelosti i na svim mogućim nivoima i književne zrelosti na kraju krajeva, da se to može opustiti kroz tu rečenicu. I silom je drago da sam to u ovom romanu uspjela, po mom mišljenju. Evo, svi su zadovoljni, svi kažu da je to dobro napisano, a to je jedini kriterij za išta. Znači, evo, nakon ovog romana vjerojatno neću pisati uopće nekakve scene seksa, osim ako to zaista ne bude potrebno, jer nije to samo po sebi bitno. Bitno je to da to potkrijepi neku širu priču i da se dobro uklapa u cjelinu, ali mi je zanimljivo kako sam sad to mogla i znala prije ne. Eto, kako se neke stvari jednostavno... Pa vjerojatno si željela na neki način donijeti tu istinu kako je i ženski libido od kad je svijeta i vijeka prisutan, a na razne načine shvaćen, odnosno ne shvaćen, ovisno o tome u kojoj sredini i u kojem vremenu. Tako je. A on je stalno tu i tu oko toga ne treba više prodavati priče, ne, moralizirati i tako dalje. Skladateljica je jedna od onih koja nije pobjegla u sebe, nego je pobjegla s otoka Prvića, došla u Zagreb s novcem koji je naslijedila, unajmila stan, upoznala dvoje ljudi, Ivonu i Davida, koji su isto bili u potrazi za svojim seksualnim zadovoljenjem, ženu čiji je muž pristao na otvoreni brak jer nije mogao udovoljiti njezinom seksualnom apetitu, i muškarca koji je nakon drugog braka shvatio da ipak voli dečke. Ona ima priliku, ovo je zanimljivo, pa ćemo s time na neki način i završiti ovaj dio priče vezano uz prešućeni jezik. Dakle, tvoja junakinja ima priliku na Tinderu, što je danas jako moderno, birati muškarce, sve dok ne shvati koliko je to isprazno ili, budimo precizniji, dok se ne zasiti. Da, naprosto to više nije predstavljalo njihovo uzbuđenje. U početku jeste, jer je to bilo nešto novo, svi ti izbori, ona si je uzela pravo na svoj nagon, što je zapravo, od toga se sastoji patrijarhat u temelju, osim od obespravljivanja na raznim nivoima, i o tome da žena nema pravo na svoj nagon. U ekstremnim nekim situacijama gdje žena je pokrivena burkom, znači ona ne smije biti žena, ne smije biti zavodljiva, ne smije imati tu nekakvu svoju moć, ljepote, senzualnosti, ženstvenosti. Tako da ona, skladateljica, u ovo vrijeme, na ovom prostorima, da, ima to pravo, odnosno može si uzeti pravo na vlastiti nagon i ide vidjeti kuda je to vodi. I vodi do toga da nakon što
spava sa dosta muškaraca, shvati da su to priče bez sredine, s početci i krajevi, nikud to ne vodi, sve neko isprazno, jer zapravo jedino nekakav dubinski kontakt i duboka bliskost nas može nečemu zaista i naučiti, nešto i pokrenuti. To samo po sebi prestane imati svoju čar. Sad te moram pitati, prije no što zasviramo iduću pjesmu, kako to da jedna od pjesama koje si zaželjela čuti nije pjesma koja se spominje u knjizi gospođe Melanie de Biasi? Da, evo, da. Nju sam spomenula jer sam baš u to vrijeme slušala. Hoćemo li je sad poslušati? Može, zašto ne? Ajmo je poslušati. Super, hvala. Tako dobro. Jel te vratila ova glazba u vrijeme kada si bila u određenoj fazi pisanja ovog romana? Je. Malo mi fali to da sam i dalje u tom romanu, kao ono... Eto, moje dijete više nije moje. Da, istina. Spomenula si, a bližimo se kraju našeg večerašnjeg druženja, spomenula si odlazak u Indiju. Dakle, neposredno pred promociju prešućenog jezika vratila si se iz Indije. Da. Zanima me, imao sam, eto ja na neki način to zadovoljstvo biti u Indiji nekih 15 dana. Ne znam što ćeš ti reći, na koji način ćeš ti ili kako si percipirala Indiju, ali meni je to bio šok. To je apsolutni šok. To je civilizacijski stres. Da, nevjerojatno. Ne, ja ću ti reći samo kao uvodu, a ti ćeš onda naravno vjerojatno malo to još podebljati. Te slike i danas žive u meni. Dakle, taj kontrast siromaštva i bogatstva s druge strane. Znači, sletimo na aerodromu u Bombaju i idemo prema hotelu. I ja gledam, su neki jutarnji sati, ja gledam uz autoput neki ljudi ispod nekih, ja bih rekao, to nisu kuće. To su kartonske kutije. Dakle, uvjerljivi krov je bila reklama Coca-Cola. I oni se bude u toj nekoj sumaglici. Meni je to sve bilo nestvarno. I onda nas put vodi, skrećemo s autoputa i idemo prema hotelu i ukazuje se zdanje kao iz 1001 noći. Sa zlatnim slonovima na ulazu, recepcija, livrirani ljudi koji te dočekuju, vode u sobu. Dakle, taj kontrast koji sam doživio u nepunih sat vremena za mene je bio apsolutni stres. Da. Ti? Ista stvar. I to bogatstvo, a s druge strane ne u tolikoj mjeri, jer si ti onako bio na specifičnom putovanju, ali to da je tu jedna starica tamo negdje umire u nekoj stračari, a to pored toga je divna trgovina sa najskupljim lusterima, je onako jako šokantno. I ta kombinacija te prljavštine i prekrasne prirode, predivna priroda, a sve puno plastike okolo i prljavštine. Baš je nevjerojatno. I ljudi koji su jako drugačiji, ima divnih ljudi i ima ljudi koji su onako i ljuti i teško im je, jako im je teško zapravo sve skupa. Da, nerijetko puta se sjetim naravno i scena iz filma Milijunaša s ulice. Dakle, sjetim se čovjeka koji je, dakle, to je nešto nevjerojatno. Kad se pitaš, mislim, koja je to snaga i što to pokreće tog čovjeka u novi dan? Govorimo o čovjeku kojeg, ja sam čuo da netko svira neku frulu i krenuo sam ka tom zvuku i ugledam čovjeka koji je slijep, ali koji nema ruke i svira nogama. Aha, I on se osmijehuje. Dakle, pitaš se, Bože, mislim, što je ovo? Da. Koja je to snaga? Što je to što tog čovjeka pokreće da meni daje glazbu, da u meni budi neke lijepe emocije i da to sve izvodi kad odsvira s osmijehom na licu? Fascinantno. Evo, dakle, to je Indija. O ženama i njihovom statusu u društvu, o tome... To uopće, to je grozno. Mislim, vidjeti ženu koja diže, dakle, najteže je onaj malter radnicima na građevini, ona im to nosi gore, ili ženu koju vidiš uz autoput koja s onim teškim čekićem udara.
To je nepojmljivo. Vjerojatno si imala takve prigoda. Pa jesam i čula sam neke priče, ta dječja prostitucija je tamo razvijena, pa onda kad čuješ onako da je neko kao sa 8 godina dan od strane svoje obitelji u Bombaj, na Red Light District. Mislim, to su sve strašne priče. Jesi li ti nakon tog iskustva na neki način promijenila svoje shvaćanje duhovnosti? Pa zapravo ne duhovnosti, mislim, znala sam da nekako ta duhovnost tog tipa dolazi zapravo shvatila sam nešto, oni nemaju tamo ništa drugo nego meditirati, tako se izdignuti iznad svega. Nema što drugo raditi, nema postignuća, ne isplati se, odnosno preživljavaš i onda moraš nekako se izdignuti iznad toga i imati nekakvu svoj mir u tome svemu. Dakle, ali promijenilo je moj pogled na sve, kako su oni, kako komuniciraju, kako ne mogu reći ne, nego kažu nešto između, kako, taj kontakt mi je bio fascinantan. Da, evo još samo kao mala digresija, pa za kraj imao sam ipak i to zadovoljstvo, budući sam bio smješten u Bangaloreu, da odem do Puta Partija gdje je još u to vrijeme bio živ Sai Baba, tako da sam imao to zadovoljstvo doživjeti njega, doživjeti njegov izlazak i taj cijeli ritual koji je stvarno, mislim, bio poseban doživljaj, uz još jednu činjenicu da sam tu upoznao 2 njegova svećenika koji su naši dečki, dakle jedan je iz Slavonije, a jedan iz Zagreba. Njihove priče bi nam sad naravno oduzele puno vremena, ali to je nevjerojatno kako ti naši životi odvedu ljude na razne strane svijeta, pa tako evo i ovu dvojicu koju sam imao prigodu upoznati je odvelo upravo u Puta Partiju u vrijeme dok je još Sai Baba bio živ. Tomice, draga, bilo mi je tako dobro. I meni je bilo tako dobro. Drago mi je što smo proveli ovih 2 sata zajedno. Još možda samo za kraj da pozovemo i muškarce da dolaze na tvoje terapije. Pa zapravo općenito ja bih pozvala muškarce da se bave radom na sebi. Zbog toga što su žene usamljene u tome, mogu razumjeti stvari puno bolje, muškarci se osjećaju uvrijeđenima jer ne mogu razumjeti puno bolje i teško mi je uopće čuti da neko je nešto saznao, spoznao, da može biti konstruktivan na neki način na koji oni ne mogu jer ne znaju, jer ne gledaju sebe i njima je teško, muškarcima je jako teško zapravo se nositi sa ženama koji idu naprijed, a oni stoje. Da, ali ima tu još jedan aspekt, a to je činjenica da to patrijarhalno nasljeđe ne da muškarcima da traže pomoć. Naime, to često vide kao na neki način, složit ćemo se, znak slabosti, a ne hrabrosti i želje za promjenu. Apsolutno. I to, a i to da im nije dano pravo da se izražavaju u vezi svojih emocija. Nije njegovana ranjivost u muškarcima. Često nije ni u ženama, ali kod muškaraca, odnosno dječkića, tim više, onda to se ne smiju plakati, ne smiju biti ranjivi i tako. Naprosto ih se učini previše grubima na neki način, nažalost. Što bi sad rekla ova kraljevska obitelj? I prinčevi koji nisu smjeli plakati za svojom majkom. Da. Tomice, hvala ti na gostovanju, hvala ti na romanu kojeg toplo preporučam, Prešućeni jezik, Tomice Ščavine, koja je bila moja večerašnja gošća i evo, očekujemo da pokreneš i ovaj glazbeni dio svoje priče i na neki način tu svoju svestranost oplemeniš i pjesmama koje će zaživjeti puno više, rekao bih, među ljubiteljima dobre glazbe, no što je sada. Da, pa i želim se vratiti ponovo i pjevanju i zapravo to nekako podići na neki bolji nivo i svirati bas gitaru, jer sam svirala bas gitaru kad sam bila u 20-ima i po nekim alternativnim bendovima. Dakle, to me sad čeka. Završila sam i zbirku poezije i roman, to je sad iza mene, sad draga malo moja, zvuk, lakoća. Imaš kreativno pisanje, terapijsko pisanje i možeš imati glazbenu terapiju. Eto, mogu i to. Hvala ti veliko što si bila moja Hvala gošća. Puno tebi, bilo je super. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.